Angana sirane ala duro me tiye atobe galo singa tesra bajalo de baba nasira ala kaje tesra tiye yira wo kunama wo ko be ka da ajara che ya maja che na ala kaje inshallah ni sarai bita lahara mami fagare bita lahara ambe bala di dilala ka duani toroche ambe ga laini inshallah antisra adina dememba wa kanazra nasra adina dememba wa kanazra awa partager amogo be foni ga do hashim kulo kono agata do fo shogel kulo kono ya partager dro amode nyini befe no antu contrôle ala ba don wallahi ga min tinya tiens faut trier ça antesra aba sinsile semimbu yo kasode nala sonati so shila sevre mu marfa fene sai ala tai da shi mero ko koron so ngani na mabe an alhamdulillah mu waira ko no fede tembalo la sira la maru sigabu ay ba ko me ta so ngano ay da mu katao isi abu maldende wanda bidu maluko kumala Sufi baba aga nazira dine deme bo aka nasira Demi fera démarrer fabriquer Ecce kan nasira Allah ka jante sira donc dala ko tento ko an kana sira suruto go dine deme bagaw karamogo au kana sira abe min don Allah ka dine la aya fo pinya abe min do jamana joli sira fe aya fo pinya abe min do jamana nyeta la aya fo pinya dugu fo ite la harako fe Musa Sarao Musa Traoré magi asumala sise sara alhamdulillah bi ka tabe sina masakelen jume be jengono ke kile be jenba kella wa hasha amido barakono alhamdulillah rabbil alamin ami alafu ka ala tanu ka ala barakada lamiye bi tarata dunya bayin jira ana ka be le 18 janvier 2022 ami ala fo ka ala tanu ka ala barakada ka dil ala fe bi nyona chama be ala boloni dukokolo insan fe ka jira ni silame bela shi ani kenaya bonya ani wasa konona la bi dugu jara ka hami minun to ana yana kle binin che ala ka begla bi dugu jara ka toro ni dekun gɛlɛya ni masiba maloya ni kumashuli fɛn o fɛn to an kan yana kile binin che ala ka bɛ wuli
bi dugu jara ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binni cɛ Ala ka miliyari 100 far'o kan. An ka faso Mali Ala k'a suma, an ka faso Mali Ala k'a basigi. Maa o maa de bɛ fɛ ka basigi don Mali kɔnɔ ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ Ala ka hɛrɛ mugu tɛntɛn ni lafiyali Ala k'a sura ni kan. Maa o maa b'a fɛ ka fitinɛ don Mali kɔnɔ ka malidenw tɔɔrɔ k'u ɲani k'u nisiri ka da ye ko i kɛra maa o maa ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka doni da i kun min bɛ ɲinɛ Mali kɔ. Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'u ka baara ko ka gɛlɛn an bɛ Ala deli baara ɲuman sɛbɛlama nafama bɛ Ala bolo Ala k'a di an'u ma. Minnu bɛ baara la ko garisigɛ ko de ka gɛlɛn garisigɛ ɲuman Ala k'a di an'u bɛɛ ma. Ala k'an n'u garisigɛw fɔni Ala k'an n'u garisigɛ fɛrɛ. An'u bɛ min ɲini nafolo la Ala k'a di an'u ma. Minnu bɛ dɔnni ɲini na dɔnni nafama dɔnni barikama Ala k'a di an'u bɛɛ ma. Dɔnni min bɛ Ala ka diinɛ jɔ a bɛ jamana jɔ a bɛ faso jɔ a bɛ baso jɔ Ala k'o nɔgɔya n'u ye. A dɔnni min bɛ Ala ka diinɛ tiɲɛ a bɛ jamana tiɲɛ a bɛ faso tiɲɛ a bɛ baso tiɲɛ a bɛ na ni balimaya farali ye Ala k'an kisi o dɔnni sugu ma. An ka tunga mangiw an tɛ ɲinɛ o kɔ kuma si sabu kuma bɛɛ u ka ci b'an lasɔrɔ ko ka dugawu k'u ye tunga gɛlɛya la. An bɛ Ala deli gɛlɛya ni degun min bɛ an n'u kan Ala b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan. Ala de bɛ se k'a wuli ka bɔ an n'u kan Ala k'a wuli ka bɔ an n'u bɛɛ lajɛlen kan. Minnu y'u faso bila n'u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ sabu mun bɛ u n'u seyɔrɔ cɛ Ala de b'o dɔn Ala k'o wuli. Minnu yɛrɛw sera nka papiye de ma se ka sɔrɔ Ala ka papiye nɔgɔya. Minnu ye papiye sɔrɔ nka baara ko de ka gɛlɛn Ala ka baara ɲuman di an'u ma. Minnu bɛ baara la nka garisigɛ yɛrɛ de ma sabati Ala ka garisigɛ ɲuman di an'u bɛɛ ma. Ala ka tila k'u bɛɛ ɲuman segin ka n'u ka denbaya la ka na somɔgɔ bɛɛ ɲuman sɔrɔ Ala k'o kɛ Alakira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillah n'a diyara Ala ye an y'a kanu ka video kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ bi. Video min don video cunnen don Ala b'a dɔn n yɛrɛ ma sigi n'a ye n m'a labɛn fiyewu. Komi an ka kow don ni ko min nana wagati min na donc an bɛ to hakili jagabɔ la n'an sera ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn temps min ma sodalite an bɛ bɔ an b'o lase silamɛw fɛnɛ ma inshallah. O ye an y'a kanu hali bi an ka tradition mɔgɔw n'o y'an ka minnu b'an ka fanga kunna bi hali bi k'an ka hakilila fara o ta kan. Mɔgɔ sɔrɔ jamana in bɛ sabati cogo min na jamana in bɛ jɔ cogo min Ala b'a dɔn kun t'a la n'o tɛ. Fɛn dɔw bɛ yen peut-être a bɛ se ka mɔgɔw dabali ban walima mɔgɔ caman kanamuna bɛ gan ne yɛrɛ ta fan na walahi bilahi talahi o ye kalekan ɲɛ 3 ye. Sufi Abu tɛsira mɔgɔ ɲɛ n bɛ mɔgɔ bonya n bɛ mɔgɔ gasi sigi n ye hɔrɔn ye n ye Mali in den dɔ ye wa n wajibiyalen tɛ fɛnɛ ka tugu mɔgɔ ka hakilila kɔ. Ayi ne wajibiyalen tɛ ka tugu maa si ka hakilila kɔ. N yɛrɛ fɛnɛ bɛ ko dɔ de dɔn faamu dɔ de bɛ n na hakili dɔ de bɛ n na. Donc taafan min mana n ja n b'o de choisi k'o de ta ka baara kɛ n'o ye. Donc k'o fɔ fɔlɔ ka nɔgɔ b'o la k'o jɛya bɛɛ ye. Ne wajibiyalen tɛ ko karisa de kun kilenna ye nin ye ko fɔ ne kun kilenna ka ko ye o tɛ tiɲɛ ye. Hali diinɛ la o tɛ tiɲɛ ye jango jamana ko. Diinɛ la ne ye min kalan k'o dɔn k'o faamu ne dar'o de la o ye ne kun kilenna o ye sufiya taasira ye. Jamana ko fɛnɛ la n ye min faamuya n yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔ ani n ka kodɔn kɔnɔ n bɛ bɔ k'o fɛnɛ de lase ɲɛmɔgɔw ma. Kalekan ɲɛ 3 n y'a kɛ ko min na kalekan ɲɛ 3 in de ɲɛmɔgɔw juguya tɛ ne la Choguel juguya tɛ ne la Hashim juguya tɛ ne la et puis u ka kun kilenna ne b'o soutenir n b'o défend fo saya. Yɔrɔ an ye min mɛn ko u ko k'u bɛ san 5 de kɛ fanga la. Bon san 5 caya n'a dɔgɔya ne yɛrɛ tile 1 i bɛ ne ka video bɛɛ lamɛn ne da ma don o la. Ayi n da ma don o la wa n t'a fɛ n da ka don o la. N'a sɔrɔla ɲinan kɔfɛ n'a sɔrɔla Hashim si tɔ bɛ san 100 bɔ ɲinan san kɔfɛ ɲinan 2022 kɔfɛ Hashim Koyita n'a si bɛ san 100 de bɔ. O san 100 n'a y'o kɛ Mali kunna o de bɛ kɛ sababu ye Mali ba ka sigi bilahi o de ka di ne ye. N'a sɔrɔla a bɛ faamuya. Choguel Kowala Mayiga n'a sɔrɔla ɲinan kɔfɛ 2022 kɔfɛ a si tɔ bɛ san 100 bɔ
u ko san 100 kɛ ka Mali mara n'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali basigi ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ o de ye ne ta fan ye o de ka di ne ye nka bamananw ko don kɔnɔ mugu de tɛ du maloya kan mɛnɛ tiɲɛ fɔ teri ye o de tɛ teriya sa peut-être o de bɛ ka mɔgɔ caman hakili sɛgɛn Sufi Abu mago tɛ e diyaɲɛ t'a la e ka faamu na e ka kodɔn na o ye ta ye ne ko ne ta de f'an k'o de faamu fɔlɔ ne tɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔw kulela fan min fɛ n yɛrɛ ka taa ni kule yen fɛ o mɔgɔ tɛ ne ye dɛ ni ne ye kulekan mɛn yɔrɔ min na ne bɛ n jɔ k'a lajɛ kulekan bɛ mun nɔfɛ yen fɔlɔ fo ne k'o de dɔn ni ne y'o dɔn ne ye hakilitigi de ne bɛ n ka analyse de kɛ o ye ne ta yɔrɔ ye o tɛ ne ta yɔrɔ ye wa ne b'o de ɲɛɲini ni n ka faamuya ni n ka kodɔn y'a yira n na k'a fɔ o ye n ta yɔrɔ ye n kan ka taa fara mɔgɔw kan ka jɛ ka kulenba kɛ ni n ka faamu fana y'a yira n na o tɛ n ta yɔrɔ ye n tɛ taa yɔrɔ si la parce que n ye hɔrɔn de n tɛ Toodu Hashim Koyita ka so n t'a ka ji min bilahi ne t'a ka so yɔrɔ dɔn n t'a dɔn a bɛ quartier min na n tile kelen m'a ɲini k'a dɔn ne ni Alahu cɛ Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ quartier min na ne ni Alahu cɛ ne t'a yɔrɔ dɔn ne ma deli k'a ɲini k'a dɔn n tɛ Toodu a fɛ n tɛ ji min a ka so n tɛ fɛ k'a dɔn a fɛ n tɛ fɛ n'u ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan nka Mali y'an bɛɛ jɛ ye n'a cira a bɛ cɛ an bɛɛ de n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye o kama bamananw ka zana don fɛn o fɛn adamaden donni ye kana filɛ ni ɲɛ kɛrɛ ye siya ma dɔrɔn i k'a ta siɲɛ kelen an bɛ lafiya n'o ye ka segin k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ni transition mɔgɔw u k'u si kɛ ka Mali mara n'o de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛ hɛrɛ don Mali kɔnɔ ne b'o fɛ ne jɛnnen don n'a ye n b'u soutenir o kan n b'o fɛ nka ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na bi jamana ka dekun n'a ka gɛlɛya kama u sara ka ca n y'o fɔ kunun an bɛ segin a kan bi piɲa Hashim Koyita 100 ka ca i ma an bɛ don min na i komi bi Sogɛli Kokala Mayiga 75 ka ca e ma an bɛ don min na i komi bi Assemblée président ko 30 ni dɔɔni k'e fana b'o de ta an bɛ don min na i komi bi a ka ca kojugu bilahi embargo de bɛ Mali kan yan anw fantanw anw minnu bɛ ka balo dekun ni maɲumatɔ ko kɔnɔ anw de b'a dɔn embargo bɛ yen ka Hashim to nin 100 minɛ la ka Sogɛli Kokala Mayiga to nin 75 minɛ la embargo bɛ san 100 kɛ Mali kan o tɛ bɔ a kalama anw de tɛ y'a ɲagama anw de tɛ y'a dekun ye hali bi anw de bɛ k'a dekun nɛnɛ hali bi anw de b'a dekun n'a maɲumatɔ ko n'a a kɔlɔlɔ la ne ka video laban kɛra dimanche tɛmɛnen ne ko n ko sukaro kilo ye 130 ka bɔ dimanche la ka se bi ma sukaro kilo kɛra 140 sɔ bɛ ka daka fa dɔw bɛ ka bugubugu ka fara kan dɔw bɛ ka miliyɔn fu cɛ k'a bila u kun kuma b'o de nɔfɛ n tɛ k'a fɔ u ka nin san hakɛ kɛ Mali kunna ne da ma don o la o tɛ ne intéressé mais an bɛ dekun min kɔnɔ bi olu de b'an kunna u bɛ se ka solution jumɛn kɛ k'o dekun ta ka bɔ an kan k'an b'o de ma olu de sababuya nana n'embargo ye anw kan yan bilahi olu de sababuya ye dekun bila anw kan yan olu de sababu nana ni gɛlɛya ye anw kan yan u fana bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'an lafiya ka dɔ b'u sara la pour que o ka fara an fantanw ka balo kan cɛ kuma bɛ yan de ok dɔw ko an ka da diinɛ ko kuma ma nin tɛ politique ko kuma ye koyi politique ko kuma de ye n'i nana san 5 ka ca san 5 man ca ou bien ni politique mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn kalama bilahi dɔnbagaya tɛ ne ni politique mɔgɔ cɛ Ala ka dugukolo sanfɛ dɔnbagaya tɛ ne ni politique mɔgɔ cɛ bilahi ne ni politique mɔgɔ ma deli ka sigi siɲɛ kelen mais dekun min bɛ anw kan dɛ ne b'a la k'o de fɔ tile o don na ne taara sugu la n ko n bɛ taa ci dɔ la cɛkɔrɔba dɔ ye ne natɔ ye bilahi ni ye nkalon tigɛ ala a kɛra e de ɲɛna ni ye nkalon tigɛ e de b'a tiɲɛ n'a nkalon don cɛkɔrɔba dɔ ye ne natɔ ye ka ne kuma ko n denkɛ hakɛ to dɛ n jɔ a ko n t'i dɔn dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la hami gɛlɛn bɛ na n bɛ fɛ k'a f'i ye a ko baasi tɛ n ko buwa n ko m'i lamɛn n ko kibaruya jumɛn bɛ yen a ko bilahi n bɔra n ka denbaya de la nasɔngɔ tɛ n bolo a bɛ k'i kale ala la ne ye bilahi a den filan n'i bɛ se ka ɲa ma ala ni kira kama k'an dɛmɛ walasa n ka se ka taa nasɔngɔ di n ka denbaya la cɛkɔrɔba si jɛ embargo daminɛbali o y'a ye ne bɔra min kalama o ɲɔgɔn ba joli bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka 100 minɛ k'a bila u kun e ni ala n'a kira cɛw malo yɛlɛla cogo o cogo k'a si min to 100 minɛ la a bɛ bɔ a kalama
sukaro yelela cogo cogo ka Choguel to $75,000 minɛ la a bɛ bɔ a kalama wa anw de b'a degun na anw minnu bɛ luwanze la anw de b'a degun na anw minnu bɛ kuran sara ɲini k'a di maɲumatɔ ko la anw de b'a degun na yan anw minnu bɛ ka ji ɲini gɛlɛya ni degun kɔnɔ k'a sara anw de b'a degun na u tɛ bɔ a kalama u k'u sara bi ani jamana jɔli tɛ kelen ye u bɛ se k'an ka jamana jɔ ka sɔrɔ hali u tɛ sara yani Hashim Koyita ka na ɲɛmɔgɔya la est-ce que Hashim sara tun bɛ hali 50,000 bɔ wa hali 50,000 a tun b'o bɔ wa ni nana kɔni i fana kan ka jateminɛ de kɛ sa mais k'a kɛ bafan ni kili cɛ ye ni kuma in ma nɔgɔn dɛ mais n'i bɛ sira la ɲɛ bilahi b'a fɔ parce que i ka di diɲɛ bɛɛ kuma min na ka na k'i b'o tigi ka fili fɔ a karamɔgɔ baara b'i bolo dɛ baara belebele de bɛ Sufibugu la Sufi a b'u bolo Sufibugu la mais e t'i ci fɛ laturoko kuma ne bolo kun ka gɛlɛn ne nin ye diɲɛ nɛni tɛ yen ko bɛna fɔ ne ma bilahi ko ne ma min mɛn laturoko wagati a tɛ yen diɲɛ lagosi tɛ yen diɲɛ dɔgɔyalima tɛ yen ko min bɛna fɔ ne ma bi laturoko kɛlɛ ko min ma fɔ ne ma ka sɔrɔ n tɛ laturu dɔn t'a da bilahi mais n ye n jɔ a bɛɛ kɔrɔ ka tila ka victoire ta diɲɛ ɲɛna bɔn ni kuma in a fɔli tɛ ne da jeni réalité ye min ye bilahi hali Hashim b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ mais bani mais maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i t'a dɔn ko nin kuma in ye tiɲɛ bilahi an ka na fɔlɔ Hashim bɛ dumuni min kɛ a n'a ka denbaya Hashim a muso a denw u bɛ dumuni min kɛ a tɛ bɔ a ka $100,000 la jamana de bɛ k'a ta en charge a bɛ déplacement fɛn o fɛn kɛ essence fɛn gasoil ni essence fɛn bɛ k'a ka mobili kɔnɔ a tɛ bɔ a ka $100,000 la jamana de bɛ k'o ta en charge n'a banana a muso mana bana a den mana bana mɔgɔ mɔgɔ b'a ka mara kɔnɔ a dɛrɛmɛ kelen tɛ bɔ a ka $100,000 la jamana de bɛ k'o fɛnɛ ta en charge a ka courant a t'a facture da dɔ jamana de bɛ k'a ta en charge a ka worobinɛ a t'a facture da dɔ jamana de bɛ k'a ta en charge hali n'a sen talonna n'a sen mugura ni mugulikɛla ko k'a bɛna sen salo jamana de b'o a ta en charge a tɛ bɔ a ka $100,000 la a kunkolo mana dimi paracetamol kisɛ 2 o bɛ bɛn dɛrɛmɛ 5 ma bilahi a wari tɛ bɔ a kun a muso bɛ ten a den bɛ ten a ka maraden bɛɛ bɛ ten Choguel Kokala Mayiga bɛ ten nin bɛɛ de kɔfɛ $100,000 bɛ ka d'u ma nin bɛɛ kɔfɛ $50,000 bɛ d'u ma k'a minɛ a ɲaci ye jumɛn ye a dépense jumɛn b'u kan an ka nin situation kɔnɔ nin wagati laban in na tan o kuma b'o de nɔfɛ cɛ an ka ko dɔn sa an ka kɛ Ala kama an ka sira an kana ko kɛ mɔgɔ ko ye sa ni ne bɛ Sufi Abu ni mɔgɔ cɛ bilahi i diyara ne ye cogo o cogo i ka fili ne b'a fɔ piɲa ani bi mɔgɔ kɛr'i fɛ yan ayi i ni Ala bɛɛ kɛra kelen ye u bolo quoi i ka fɛn bɛɛ kan o tɛ tiɲɛ ye a b'ala ka ɲuman minnu kɛ jɔn ko k'a tɛ ka ɲuman kɛ jɔn ko a tɛ ka Mali lafiya jɔn ne m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ alhamdulilahi a bɛ ka don an ni terroristes cɛ hali k'a dan ni wagati laban in na an tɛ ka mɛn k'a taki bɛ ka kɛ fan si bilen o y'an ka nisɔndiya ko ye a bɛ ka don Mali n'a juguw cɛ nin bɛɛ y'an ka kunnawolo ko ye mais i donna n'an juguw cɛ cogo o cogo ni kɔngɔ y'an faga i balolen ɲɛna i ye mun kɛ o kuma b'o de nɔfɛ a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ ye ɲuman ye mais fili min bɛ yen o fana ka fɔ a k'a dɔn ja nin fana ye fili de ye mais k'i tanu ten ka sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yan minnu bɛ tɛgɛrɛ fu fɔ la kun ya bilahi n'an tora nin wagati la an bɛ kalo 1 sɔrɔ yɔrɔ dɔ an bɛna bɛɛ dalakan lamɛn yan yanni k'a so la ne bɛ n ta fɔ piɲa k'a bɔ a la cɛ n'a kɛra ci fɛ a bɛ can bɛɛ kun yan a bɛ can bɛɛ da yan a sara ka ca an ka gouvernement baarakɛla bɛɛ sara ka ca u sara kan ka bin a ɲaci foyi t'u ye jamana bɛ k'u ta en charge o bɛɛ la u bɛ ka tila k'a wari fu minɛ k'a bila u kun o de la jamana bɛ ka tila k'a tali min kɛ o nafa ye jumɛn ye bilahi an bɛ wagati min na i komi sisan $1,000,000 ka ca Hashim Koyita sara ma e n ko dɔ de ka voile sera ne ma quoi yɛlɛko don quoi ko in na la cɛ ko ne b'a fɔ ko président Kuturu sara ko $1,000,000 k'ali mɔgɔ minnu bɛ taa foli bila Hashim na Hashim Koyita hali mɔgɔ minnu bɛ taa fo k'a b'olu sɔnni min kɛ ko man ca ni $1,000,000 la an karamɔgɔ sabali sa e ni Alahu cɛ Hashim sigira mɔgɔw ka taa ale fɔ a ka wari de cɛ k'a d'u ma surtout an ka nin embargo tile la a sigi kun y'o de ye n'a sigi kun ye jaa ma sigi fɔlɔ dɔ ko dɔ fɛnɛ ko to o fɛnɛ ka ci ye n sɔrɔ o kan ko n bɛ ka Hashim de ta fɔ IBK min y'a daminɛ ka san 6 kɛ k'a cɛ don ko munna ma kuma o la an karamɔgɔ bɛɛ kunu kuma de y'i ka sɔgɔmada ye koyi f'i k'o de faamu IBK tile bɛɛ taa ne ka vidéo ɲini n'i ye ne ka vidéo 1 IBK tile bɛɛ o tɛ yen
i bɛ ka tile bɛɛ a sɔrɔ ne tɛ video ko kalama n tɛ video ko ɲɛdɔn video yɛrɛ man di ne i bɛ ka tile bɛɛ bilahi m'o lankale jɔn ye Hashim ta de y'a sɔrɔ n bɛ video ko kalama min ma ɲi n fɛnɛ b'o fɔ a k'o dabila pour que baara ka s'a bolo parce que an bɛɛ de bɛ Maliko kɔnɔ yan ala i bɛ ka nana ka 100,000 k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 6 1,150,000 a bɛ k'a bɛɛ cɛ mais bi a nafa jumɛn b'a kan a m'a bolo fila Congo ka taa k'a bɛɛ to yen a kɛra cogo di mais anw malidenw ka hakɛ de b'a kan na bilahi ni maliyɛn tila 100 bi ka maliyɛn tila 100 ka bɔ k'u ɲininka n'a sɔrɔ yafara IBK ma mɔgɔ 90 si ma yafa IBK ma bilahi mɔgɔ 90 si ma yafa a ma munna parce que a ye degun min se an ma k'a sababu kɛ hali a sara yɛrɛ dɔrɔn a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a warimugu conteneur filɛ a bolo mais a bɛ mun ɲɛ a ye bilen a bɛ se ka don a mobili jumɛn kɔnɔ a bɛ se ka fini ɲuman jumɛn don a bɛ se ka sɛ a dun ɲuman jumɛn kɔnɔ a ma taa k'a bɛɛ to yan an cɛ an ka sabali de ko ye vraiment u sara ka ca ɲaci foyi tɛ an bɛ wagati min na komi sisan déjà que jamana bɛ k'u ta en charge fo k'a kɛ dɔrɔn k'a d'u ma u k'a bila u kun ten ni mɔgɔ min b'a la k'u tanu k'u tɔgɔ duman fɔ dɔrɔn ka taa V8 1 san k'a d'o ma n k'a bɛ ka dabɔ o de kama bilahi a wari ninnu bɛ ɲini k'a mara o de kama n'i bɔra k'u tanu dɔrɔn n'u y'a ye i bɛ k'u tanu ka ɲa ko bɛɛ bɛ k'e lamɛn V8 1 bɛ taa san ka d'e ma du 1 bɛ jɔ k'a d'e ma a jango a wari caman bɛ préparer de pour que ni nin wagati nin tɛmɛna sa élection ko mana daminɛ ka tila k'o fana ɲɛsigi n'a ye ka anw fantanw jeli min ka balo an na kɔngɔ bɛ k'an faga minɔgɔ bɛ k'an faga an tɛ ka furakɛ ka ɲa dɔgɔtɔrɔso jumɛn bɛ aw ni ala cɛ ko min matériel ka ɲi o dɔgɔtɔrɔso jumɛn Mali kɔnɔ yan can tɛ kuma ni jamana wɛrɛ sa an ye maliden de ye maliden bɛɛ dama ka kan Mali jɔli la fo n'i tɛ fɛ Mali ka jɔ ne m'a fɔ Hashim kana segin an kunna dɛ ne ni Alahu cɛ ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ n'a si man di ne b'o fɔ piɲa parce que n ta ye n da ye o piɲɛ maliden de wajibi tɛ n ka k'a fɛ mais a ka di ne ni a bɛ ka na ni site technique minnu ye vraiment ne b'a dɛmɛ o la n'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la mais sara min bɛ ka cɛ a fɛ sara ka ca nin wagati kɔnɔ ne bɛ k'o de fɔ hali ne nin wagati tɛ Hashim sara ka ca jango nin wagati an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa bilahi hali ne nin wagati yɛrɛ tɛ 100,000 ani 50,000 ka ca a ko a jira 50,000 kan 100,000 ka ca bilahi kalo o kalo mais mun dépense bɛ yen mun charge b'i kan mun dɔ ko ten tɔ fɛnɛ o fɛnɛ ka fɛngɛ in lasɔrɔ quoi an bɛ mɔgɔw ka kumaw jaabi tan ne koyi parce que temps t'an bolo k'an b'u jaabi vocal la quoi vocal ka ca ne kun ne t'o lamɛn temps tɛ yen ko a tɔgɔ ye di k'an ka limaniya quoi k'an ka limaniya ko a tɔgɔ ye di c'est à dire ko anw yɛrɛ de ye ko an bɛ fɛn in soutenir ko n'an tilala ka nin fɔ hey hakili sigi kuma fɛ dɛ an ko an bɛ Hashim ka nin hakilila in soutenir ni min bɛ ka kɛ sababu ye ka Mali lafiya hali ni diɲɛ bɛɛ banana k'an baro ko sigi an kan b'a soutenir nka a sara ko tɛ dɛ an m'a fɔ an b'a soutenir a sara kan dɛ ni mɔgɔw y'o fɔ ne m'o fɔ ne t'o la ne Sufi Abu ne bɛ Hashim Koyita n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ne b'u bɛɛ soutenir u bɛ ka na ni hakilila min ye an bɛ ka min ye n'o ye tiɲɛ ye ne b'u soutenir hali n'o bɛ bɛn u si bɛɛ ma n'u bɛ san 100,000 de kɛ Mali kɔnɔ yan o bɛ kɛ sababu ye Mali ka lafiya kɛlɛ ka bɔ an kan tɔɔrɔ ka bɔ an kan degun ka bɔ an kan ne bɛ sɔn o ma mais u sara ka ca u sara ka ca ne u k'u sara de bin o k'a fara an jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka sɔrɔ n'an ka balo kan pour que an ka n'an baro ko degun ye ne ma fili an baro ko ye une semaine de sɔrɔ sisan fɛn jumɛn b'a cogo la yala si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye sa Sufi Abu b'a la de deli ni ko y'a kuncɛ ko ɲuman si n'a kɛnɛ Ala k'a d'a ma bilahi ne ninnu m'u sara bi yan cɛ o cɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an bɛ tila k'a bɛɛ woci la yan président ma sigi Mali kunna fɔlɔ k'i jara maliyɛnw ye ka tɛmɛ IBK kan mais a wulila cogo di farafinna bɛɛ président ma sigi farafinna bɛɛ k'i ka di i ka jamana kɔnɔdenw ye ou bien i ka di diɲɛ ye ka tɛmɛ Kadafi kan a tɛ yen président ma sigi farafinna bɛɛ ko jama b'i fɛ ko tɛgɛrɛ b'i f'i ye k'i sera ka hɛrɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw ye ka tɛmɛ Kadafi kan mais a ko labanna cogo di can si tɛ dunan ye sa an si tɛ dunan nin kɛra an bɛɛ balolen ɲɛna yan dise na ta
ni amen na koy mashi kana ga sufi abu fe billahi ne beni kuma fofu nga sigara lawa funu ya bindo mina awa ga ne kuma fe me daba an fo hey ikuntene fere peut-être ne kuma ki i janye kuma fo wakati mina de kuma fe wakati di ne dunte mashi janye futa fo lala ne ko fam chogo mno ne janye ko de ne bo de fo o be ne janye tama be ga ne fe o ga no ma be janye tama be banela o kanita o de ne te mashi janye kuma fo la mo te kuma donda saratani mo cha ni fo ni Allahu che o mo be me sufi abu to la de ne ko fam chogo mna dine kono nga mi fo mo fo ne ya fam chogo mna jamana joli na tanyila me ba ko fo nunu saraka cha Hashim Koita doronte ko molli taga chani beta isno doronte o anga gouvernement baragela fin sarabe million kilin sanfɛ ni wagati kɔnɔ a bɛɛ sara kan ka jigin a bɛɛ million kilin sanfɛ a bɛɛ sara kan ka jigin k'a fara jamana kɔnɔdenw ka balo kan k'a fara u ka fura sɔngɔ kan k'a fara u ka kuran sɔngɔ kan k'a fara u ka ji sɔngɔ kan sabu olu de an baro ko bila an kan yan awɔ a bɛ ka dabɔ an ka lafiya kama dɛ mais billahi fiɲɛ bɛ don ka sara nɔfɛ o fana ka intérêt b'a la million fu min bɛ ka cɛ o fana b'a la billahi o b'a la u bɛ ka million fu min cɛ o fana sen b'a la an kɔni ka intérêt o b'a la tiɲɛ don mais o fana ka million fu minɛli fana b'a la ala ka limaniya di an ma jamana an bɛ dugawu de kɛ ala k'a jɔ an karamɔgɔ jamana in bɛ jɔ sa inshallah sara in a bɛ jigin ni ala sɔnna ma kule fu in tɛ u ka sara jigi u bɛ ka taa cogo min na ka continent pɛrɛnnen don k'u dɛmɛ o de kan mɛ sarafu k'u dɛmɛ sarafu cɛ kan ne b'u dɛmɛ u ka hakilila bɛɛ kan mɛ sarafu cɛ n t'u dɛmɛ a kan parce que an bɛ ka degun kojugu fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛ fɛn bɛɛ olu de nɔ don u b'u sara bin k'a fara jamana ka taaɲɛ kan inshallah an bɛ bɔ tan sisan an bɛ dugawu kɛ an b'a tigɛ ni yɔrɔ la komi si baara don bamananw ka zana don ni tagama min b'a bolo fini fana tɛ ban nka kana ɲinɛ layidu bɛ yen dɛ jeudi ni ala sɔnna 13h pile wulujugu dɔ y'an ka seku gosi k'u da Sheikh Ismail Darame ala ka hinɛ ni silamɛ su la ka na se Dɛma Wagew o n'an ka karamɔgɔbaw komi ko Abulaye Koyita ala ka hɛrɛ k'an n'a ye k'o bɔra k'olu tanuni min kɛ o ma bɛn a ma y'u dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ n'o de fɔ ne ta tɛ maako ye dɛ ne ta y'an ka taabolo ko de ne tɛ maa si ka ko la ne b'an ka taabolo ko de la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la n'i t'o la taa ni yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ ni yɛrɛ ye n ta tɛ maa ko ye e de bɛ se k'a bisiya k'a fɔ a ta ye karisa ka ko de ne ta y'an ka seku an ka taabolo karamɔgɔ bɛɛ n'i gosira la i bɛ n balolen sɔrɔ ni ala sɔnna peut-être fo n'u ye fɛn kɛ dalu tɛ fɛn min na n tɛ n da don kuma la mais dalu bɛ min na a perewu dafalenw b'an bolo kana ten dɔrɔn k'e t'u fɛ walima k'e taara kalan dɔ de kɛ ka na n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan inshallah an bɛ ala deli ni ko in tiɲɛ ala k'a jira an na jamana in bɛ jɔ ni hakili min ani kodɔn ni faamu min ala k'a jira an na an ka se ka jamana kɔnɔdenw bilasira n'a ye ka ɲɛmɔgɔw bilasira ni a ye a ka se ka kɛ ten ka u sara fɛnɛ bi ala k'o hakili ɲumanya di an ka ɲɛmɔgɔw ma o sara ka bi ne tɛ nin kuma in sufi a b'u ta nin fɔbaga ye o mɛ a fɔbaga bɛ min bilayi ne t'a fɔbaga ye o conseil bɛ o mɛ fo lahara o t'a fɔ imama bɛ ani pi bɛ an ka tɔnbaden bɛɛ bɛ mɛ a tɛ fɔ o de kama ne bɛ n ka video kɛ ne t'a kɛ ni tɔn si tɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ parce que u kan ka min fɔ o t'a fɔ n tɛ nin wagati la yanni ne ka video kɛ olu de kun kan ka nin fɔ Hashim ye da nin da i sara bi miliyɔn 1 ka ci ma bi kunu ko tɛ sa sini yɛrɛ ko tɛ bi embargo tile in na de a ka ca de embargo tile in na a ka ca ala ka tiɲɛ jira an na min y'i ja fɔ piɲa an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bangan ye ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ba nkalon na jamana in ala k'a jɔ ala k'a jɔbagaw jɔ ŋaniya ɲumanya ni hakili ɲuman bɛ maa o maa la jamana in jɔli la ala k'an n'olu bɛɛ dɛmɛ ŋaniya juguya ni hakilila juguya bɛ maa o maa la jamana in cili la ala k'i kun to a la ala ka n'i ɲɛ suma ala ka n'i kɔ suma maa min fɛnɛ ko i b'i dabiri jamanadenw joli la k'a min i sago la ala k'i kɔ bɔ fiɲɛ na ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa asalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu